नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। 2024 की आखिरी लोक अदालत शनिवार 14 दिसंबर को आयोजित की गई थी। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया, तामलुक और कांथी की 3 अदालतों में आज कुल 13,367 बैंक मामले, BSNL के 800 मामले और अन्य मामले कुल 21,010 मामलों की सुनवाई हुई। जिला न्यायाधीश प्रियव्रत दत्ता, पूर्वी मेदिनीपुर जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण के सचिव शुभोजीत रक्षित, तमलुक महाकुमा पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने शनिवार सुबह तमलुक अदालत में सभी मामलों की पीठ का दौरा किया। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के जिला न्यायाधीश प्रियव्रत दत्ता को उम्मीद है कि आज करीब 21,000 मामलों में से अधिकतर मामलों का निपटारा हो जाएगा। पूर्व मेदिनीपुर जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण के सचिव शुभोजीत रक्षित ने पत्रकारों को बताया कि जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से जमा मामलों को सुलझाने और निपटाने के लिए कानूनी सहायता प्राधिकरण द्वारा इस तरह की लोक अदालत की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने जिले की तीनों अदालतों में कुल बेंचों की संख्या और आज कितने मामलों का निपटारा होगा, इसके आंकड़े दिए। জাতীয় লোক আদালত তমলুক জেলা আদালত প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে। এটা এই বছরের শেষ লোক আদালত। এছাড়া প্রত্যেক সাব ডিভিশনে এই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের সারা জেলায় ইলেকট্রিসিটি মামলা 52, মানি স্যুট 12টা, এনজিআর প্রায় 7,394, MECC মানে মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম 163টা, এনআই অ্যাক্টে 27টা, ব্যাংকের মামলা 13,367টা। আমাদের তমলুকে এখানে 13টা বেঞ্চ হয়েছে, যাতে ফার্স্ট বেঞ্চে 52টা ইলেকট্রিসিটি ম্যাটার রয়েছে, আরেকটা বেঞ্চে 2টো মানি স্যুট, 2টো আদার স্যুট, 4টে টাইটেল স্যুট, আর সিজিএম এতে এনজিআর ম্যাটার আছে 4,622টা, আর ফ্যামিলি কোর্টের ম্যাটার আছে 8,909টা। টোটাল হলো 13,604টে। কন্টাইতে 7খানা বেঞ্চ হয়েছে যে নিষ্পত্তি হবে। তার মধ্যে যেগুলো এনজিআর মামলা আছে, পেটি কেস যেগুলো আছে, সেগুলো প্রায় 100%ই আজকে আদালতে মিটমাট হয়ে যাবে। MACC মানে মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম যে মামলাগুলো আছে, সেগুলো আমরা আশা করছি প্রায় 100% মিটমাট হয়ে যাবে। চেষ্টা হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি মামলা, যেটা এখানে অনেকগুলো মামলা রয়েছে, সেইগুলো যতটা সম্ভব মিটিয়ে দেওয়া যায়, কারণ এগুলো দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে এবং এগুলো এমন কিছু মানে গুরুতর মামলা নয়। এগুলো এই লোক আদালতের মাধ্যমে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে এগুলো মীমাংসা হয়ে যায়, নাহলে মামলাগুলো দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘসূত্রিতার জন্য লিটিগেন্টরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমাদেরও আদালতের চাপ বাড়ে। আমরা চেষ্টা করছি সবটাই এই মামলাগুলো যাতে মিটমাট হয়ে যায়। এছাড়া BSNL এর মামলা আছে, দেখা যাক কজন এইখানে উপস্থিত হয়। তাছাড়া প্রি লিটিগেশন যে মামলাগুলো আছে সেইগুলো তো ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।